Ya en la tercera semana de nuestra serie, La Escritura y el Escéptico. This is the third week of our series, The Scripture and the Skeptic. Y como sabes, hemos estado hablando de algunas objeciones que tienen escépticos respecto a la Biblia. And we've been talking about objections skeptics have about the Bible. Pero el día de hoy queremos hablar específicamente de algunas objeciones acerca de los evangelios. But today we want to specifically talk about some objections about the Gospels. Pero antes de entrar a eso, But before we get into that, queremos compartirte de por qué creemos que los evangelios son importantes para nosotros. we want to share why we think or we believe that the Gospels are important. En la semana 1 te mencionaba que yo crecí en la iglesia In the first week, I told you that I grew up in church. y crecí escuchando las historias de la Biblia. I grew up hearing the stories of the Bible. Seguramente conoces algunas de ellas, Adán y Eva, el arca de Noé, etc. Surely you know some of them, Adam and Eve, Noah's Ark, etc. Y cuando yo escuchaba esas historias, yo lo veía como, estas son las historias de esta gente y su Dios. When I heard these stories, I would think these are stories about these people and their God. Pero cuando escuché los evangelios, todo cambió para mí. But when I heard the Gospels, everything changed for me. Fue uno de estos momentos eureka o ajá. It was one of these aha moments. Es como el pastor lo escribía, creo que en la semana 1, este momento donde el foco se prende, ¿no? Y la luz baja del cielo sobre ti. It's, as Pastor explained last time, it's like that moment in a cartoon where the light bulb goes off and the light shines from heaven on you. Porque de pronto entendí que no solo se trataba de sus historias y su Dios, Because I understood that it wasn't just about their stories and their God, sino que este era mi Dios. but that this was my God. Que Dios se vistió de hombre por mí. That God took on flesh for me, Que Él murió, que Él oró por mí, that He prayed for me, que Él murió por mí y resucitó por mí. that He died and rose from the dead for me. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Because so God loved the world, y eso me incluye a mí. and that includes me. Y fue los evangelios quienes me revelaron eso. And it's the Gospels that revealed this to me. Son estas buenas noticias. It's these good news. Pero eso es lo que fueron para mí. Me encantaría escuchar, porque sé que el pastor César tiene otra historia y quiero saber qué es lo que él tiene que decirnos. But that's how it was for me, and I know Pastor Cesar has a different story, so let's hear what he has to say. And when I grew up, I didn't grow up in the church. Cuando yo no crecí en la iglesia. But I do remember people talking about Jesus. Pero recuerdo gente hablando de Jesús. I remember the image of Jesus on the cross, Recuerdo la imagen de Jesús en la cruz. and I remember that this was important to people. Y yo reconozco que esto era importante para la gente. When I grew up, Cuando crecí, I remember hearing a preacher preaching about Jesus. recuerdo a un predicador predicando acerca de Jesús. Now, I had been to church before Y yo había ido a la iglesia alguna vez, because my mom, who came to Christ first, porque mi mamá, quien vino a Cristo primero, guilted me to go into church. ella me llevaba con este sentido de culpa a la iglesia. Has anybody ever been guilted to go to church? ¿A alguien le ha pasado que lo llevan haciéndolo sentir mal? That's right. You know where I'm coming from. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? So I heard the pastor at the church preach before. Así que yo había escuchado a este pastor predicar antes, I had heard other preachers before. había escuchado a otros predicadores, But something about this time pero había algo acerca de esta ocasión was different. que fue diferente. All of a sudden, I wanted to know more about Jesus. De pronto yo quería saber más de Jesús. And I remember praying about that I wanted to know Jesus. Y recuerdo orar al respecto, que yo quería conocer más de Jesús. There was something that I wanted from that sermon. Había algo que me hacía querer más de ese sermón. But to me, that was the point that my spiritual journey began. Y para mí, ese fue el momento en el que mi viaje espiritual comenzó.
But it's not the moment that I knew Jesus. Pero ese no fue el momento en el que conocí a Jesús. It's the moment that I experienced grace and God's love, Fue el momento en que yo experimenté gracia en el amor de Dios, but I didn't get to know Jesus until I came to the gospel. pero yo no conocí a Jesús hasta que vine a los evangelios. And when I started reading the gospels is that I started understanding the depth of God's grace and love. Y fue hasta que vine a los evangelios que empecé a conocer la profundidad de la gracia y del amor de Dios. Because I got to know Jesus. Porque comencé a conocer a Jesús. And I think that's important for us. Y creo que eso es importante The para gospels are nosotros. important to us. Los evangelios son importantes They para should nosotros. be important to anyone who professes faith in Jesus. Y deben ser importantes para cualquiera que dice profesar la fe en Jesús. But that doesn't mean that there aren't any questions about them. Pero eso no significa que no hay preguntas al respecto. It doesn't mean that people aren't skeptical about them. No significa que no hay gente quienes son escépticos de esto. And there is a lot of questions out there. Y hay muchas preguntas allá afuera. A lot of them are on Twitter. Y hay algunas de ellas que están en Twitter. So we did take a picture of a tweet, and if you can put that picture up, and then I'll let Pastor Leo go. Así que tenemos esta imagen de este tweet que encontramos y voy a dejar que el pastor Leo hable un poquito de ella. Así que for those of you who it's in English, I mean, you can just read it. Actually, the first one. Yeah, the other one. There's another one. There we That go. one. Thank you. I'm going to translate it for those who don't understand English. Para quienes no entienden inglés, este tweet dice lo siguiente. Dice, wow, o sea, me voló la cabeza. Estamos en el 2019 y todavía hay gente que cree en estas viejas compilaciones de pastores, de cabras ignorantes que reúnen esas historias que encuentran en un viejo antiguo de cientos de siglos atrás que han sido editados y reeditados por viejos hombres en vestidos y sombreros chistosos. Wow. Muy amable el tweet, ¿verdad? It's a very nice tweet. Pero si hacemos a un lado los insultos, But if we set aside the insults, podemos ver cuál es esta queja. we can see what the complaint is. La persona cree This que pers- los evangelios son editados. This person believes that the gospels are edited. Y hay un concepto equivocado que es muy normal, y es que la gente ve los evangelios como biografías de Jesús. There is a concept that's wrong, that we see the gospels as a biography. Y creo que sería un poco más adecuado ver los evangelios como documentales, no biografías. And it's more adequate to see them as documentaries and not biographies. Lo podemos leer en tu Biblia. Cuando abres un evangelio, dice el evangelio según Marcos, por ejemplo. And we can see it in the Bible. When you open to one of the gospels, it says the gospel according to Mark. Así que tenemos que entender que son 4 evangelios We need to understand that it's 4 gospels escritos por 4 hombres diferentes written by 4 different men para 4 audiencias diferentes. for 4 different audiences. Pero si queremos ser serios al respecto, But if we want to be serious about it, tenemos que considerar la evidencia. we need to consider the evidence. Y si vamos a acusarlos de ser editados, And if we're going to accuse the gospels of being edited, tenemos que entender que hay más de 26,000 rollos y manuscritos de estos textos. we need to understand that there's more than 26,000 scrolls and manuscripts about these texts 5 lenguajes diferentes, in 5 different languages 3 continentes diferentes. from 3 different continents. Otra vez, 26,000. Again, 26,000. Piénsalo, 26,000 evidencias de esto. Think about it. It's 26 evidences about this. Y lo impresionante And the interesting part about es it que estos 26,000 pedazos de evidencia que tenemos tienen una impactante, ¿cuál es la palabra? Accuracy, exactitud. exactitud, gracias pastor, del 99%. What's incredible about these 26,000, I'm going to have to remember this, 26,000 pieces of evidence is that they have a 99% accuracy between them. Payback. Entonces, esto es increíble. This is incredible.
99% están de acuerdo en lo que están escribiendo. 99% are in agreement of what they're talking about. Eso es completamente inusual. That's very unusual. Y esos pequeños detalles donde no hacen match, Those small details where they don't match, realmente son cuestiones insignificantes. they're very insignificant. No alteran para nada el mensaje, They don't alter at all the message. no alteran el significado de la historia. They don't alter the meaning of the story. Y quiero darte un ejemplo de la honestidad de la Biblia. And I want to give you an example about the honesty of the Bible. Al final del Evangelio de Marcos, At the end of the Gospel of Mark, el capítulo 16, in the 16th chapter, originalmente termina en el versículo 8. originally it ends on verse 8. Tu Biblia tiene hasta el versículo 20, Your Bible has until verse 20, pero termina en el 8. but it ends on 8. Y dice así: And it says this: las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. The women went out quickly, and when they were outside the tomb, they ran away, trembling and astonished along their way. They didn't stop to say anything to anyone because they were too afraid. Marcos termina ahí intencionalmente, Mark ends there intentionally, queriendo dejar este misterio. trying to leave this mystery. ¿Qué pasó? What happened? ¿Y ahora qué? And now what? Sin embargo, otra vez, tu Biblia trae hasta el versículo 20. But your Bible has until verse 20. Si mis matemáticas no me fallan, son 12 versículos de más. If my math isn't wrong, there's 12 verses more. Pero tu Biblia menciona justamente eso, But your Bible mentions that que esos Exact thing. versículos fueron agregados después. those verses were added later. No hay secretos, There is no secret. no hay un complot. There isn't a connivery. I don't know. Yeah. A plot? No, something, yeah. Okay. You got it, you got it. All right. La Biblia es honesta. The Bible is honest. Cuando se ha hecho alguna edición por alguna razón, When there has been an edit for whatever reason, la Biblia no lo dice. the Bible tells us this. Y hay razones por las cuales esto fue hecho específicamente. And there are reasons why this was added No on. necesitamos ir ahí ahorita. We're not going to go there right now. Pero mi punto es que no hay esta secrecía, no hay este intento por engañarnos. But what I want to get across is that there is no secrecy here. The Bible's not trying to fool anybody Porque el Evangelio es suficiente. because the gospel is enough. Las buenas noticias son poderosas. The good news are powerful. No necesitan edición o añadidura. They don't need any editing or adding on to. Pero claro que hay otras acusaciones. But there are other Accusations. accusations. Y una de estas tiene que ver con que la Biblia no es auténtica. And one of them is that the Bible is not authentic. Y a lo que se refieren es de que no hay testigos de primera mano. And what they mean is that there's no eyewitnesses. What can you tell us about that, Pastor? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, pastor? So, yes, I can give you that. Sí, te puedo dar eso. The Gospels are according to somebody, Los evangelios son de acuerdo a alguien. right? That's what the Gospels tell us from the beginning. Eso es lo que el evangelio dice desde el principio. But to say that the Gospels are inauthentic, Pero el decir que los evangelios son inauténticos, I would say that that is a fallacy. yo diría que eso es una falacia. You know, we can see the four Gospels. Podemos ver los 4 evangelios. John kind of does his own thing, Juan hace su propia onda, but then we have what we call the Synoptic Gospels: pero tenemos lo que conocemos como los evangelios sinópticos. Matthew, Mark, and Luke. Mateo, Marcos, Lucas. They're very similar. Son muy similares. There are some differences amongst them, Hay algunas diferencias entre ellos, but they're all very similar. pero son muy similares. And now we know this, that Mark was actually the first gospel written. Y sabemos esto, que Marcos fue el primero en escribirse. When we look at the oldest
manuscripts. Cuando vemos a los manuscritos más antiguos, We know that Mark is the oldest, sabemos que Marcos es el más antiguo de todos. and then Matthew and Luke came later. Después Mateo y Lucas vinieron después. So Mark is a key for us Así que Marcos es esencial, es clave. because Luke and Matthew borrow a lot from Mark. Porque Mateo y Lucas toman prestado de Marcos. In fact, 95% of what you find amongst the three Gospels is almost verbatim. De hecho, 95% de lo que encontramos en todos los evangelios es citado de Marcos. Now, Matthew and Luke add other witnesses to that. Y tenemos a Mateo y Lucas que añaden algunos otros datos. But all of the scholars agree that Mark is the foundation of all three Gospels. Pero todos los académicos están de acuerdo en que Marcos es el fundamento de estos tres evangelios. So who was Mark? Así que, ¿quién es Marcos? That's a question that we need to answer. Y esa es una pregunta que tenemos que responder. John Mark was a contemporary of Jesus, Juan Marcos fue un hombre contemporáneo a Jesús. and he was identified very early as the source of the gospel. Y desde muy temprano, él fue identificado como el autor del Evangelio de John Mark Marcos. appears several times in the New Testament. Juan Marcos aparece varias ocasiones en el Nuevo Testamento. For example, Acts 12:12. Por ahí, Hechos 12:12, Peter went to the house of Mary, dice que Pedro va a la casa de María, the mother of John, la madre de Juan, also called Mark, también conocido como Marcos, where many people had gathered and were praying. donde muchos se reunían a orar. Another time, En otra ocasión, Peter calls John Mark his son. Pedro se refiere a Juan Marcos como su hijo. They were obviously very close. Tenían una relación muy cercana. And this is why this matters. Y esto es importante. The first century Christian leader Papias En el primer siglo había un escritor, un historiador llamado Papíos, who didn't write any of the Bible books, que no escribió ninguno de los libros, but who wrote about the Bible pero él escribió acerca de la Biblia. in the first and second Otra century, vez, esto fue durante el siglo I y II. said this about Mark. Y él dijo lo siguiente acerca de Marcos. Mark, having become the interpreter of Peter, Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, wrote down accurately, though not in order, escribió de manera correcta, aunque no en orden, whatsoever he remembered of the things said or done todo by Jesus lo que Christ. él recordó que fue hecho o dicho por Jesucristo. When we're asking if the Gospels are authentic, Cuando estamos haciéndonos esta pregunta de si los evangelios son auténticos, we need to get to the source. tenemos que llegar a la fuente de ellos. And the source Y la fuente is Peter. es Pedro. Somebody's ear off. Pedro, el que le cortó una oreja a un soldado. The guy who proclaimed, "You are the Messiah, the Son of the living God." El mismo que declaró, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. The same guy who denied Jesus, Aquel que negó a Jesús. who was full of shame for denying El Jesus. que estuvo lleno de vergüenza por haberlo negado. The guy who then was restored by Jesus on the beach. Aquel que después fue restaurado por Jesús en la playa. The one who said, "Crucify me upside down because I cannot be crucified like my Lord." Aquel que dijo, crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Yeah, that guy. Ese He's the source. tipo, Él es la fuente. And it doesn't get more authentic than Peter. Y la realidad es que no se puede llegar a ser más auténtico que Pedro. But there's another point that skeptics make, Pero hay otro punto que los escépticos hacen. and that is that the Gospels are Y inconsistent. tiene que ver con que los evangelios son inconsistentes. And Pastor Leo's taking this question today. Y el pastor Leo va a responder esta pregunta. Y a mí me parece curioso I think it's curious que le demos este título de inconsistentes that we would call these o inconsistent, que se contradicen entre sí. or that they contradict each other. Creo que eso es un argumento forzado. I think that's a forced argument. Yo no le llamaría contradicciones a esto. I wouldn't call them contradictions. Te mencionaba hace un momento que los evangelios fueron escritos por 4 personas diferentes I mentioned earlier that the Gospels were written by 4 different people y para 4 audiencias diferentes. and for 4 different audiences.
Marcos fue escrito para una audiencia gentil. Mark was written for a Gentile audience. Piensa en los romanos y en los miembros de otros países que convivían ahí. Like the Romans and other cultures. Lucas, un griego escribiendo a los griegos. And we have Luke, a Greek writing to other Greeks. Y no solamente a griegos en general, pero específicamente a griegos con dinero y con educación. Very specifically to Greeks who had education and money. Y tenemos a Mateo, un judío escribiéndole a los judíos. And then we have Matthew, a Jew writing to other Jews. Entonces, claro que van a verse un poco diferente, And obviously they're going to look different porque están tratando de conectar con su audiencia. because they're trying to connect with their audience. No a todos les gusta el fútbol aquí, Not everybody likes football here, entonces no te voy a dar analogías de fútbol, so I'm not going to bring analogies about football. te voy a perder. I'm going to lose you. No les voy a hablar de Pikachu y Pokémon y otras cosas, I'm not going to talk to you about Pikachu and Pokemon and other things porque no saben ni siquiera qué es eso. because you might not know what any of that is. Y esto es lo que hicieron ellos. And this is what they did. Querían comunicar con su audiencia. They wanted to communicate with their audience. Y yo sé que te voy a dar unos ejemplos que sé que vas a entender. And let me give you an example that you might understand. ¿Alguien ha presenciado un choque? Has anybody seen a car crash? Normalmente cuando hay un choque de esos, hay testigos. Normally when there's an accident, there's witnesses. Y usualmente el policía trata de recabar información de los testigos. And the police officers are investigating and trying to get all of these witnesses to say what they saw. Y aunque muchos llegan a la misma conclusión, And when most of them will come to the same conclusion, los detalles son the diferentes. details are different Porque depende de dónde estabas parado cuando viste lo que pasó. because it depends on where you were standing when you saw the accident. Depende si viste toda la cosa It depends on whether or not you saw the whole thing o si de repente volteaste cuando escuchaste las llantas or you just turned when you hear the screeching tires o si volteaste hasta que escuchaste el fregazo, ¿verdad? or if you heard it when you heard the crash. Entonces tu historia va a ser un poquito diferente a la de los demás. So your story is going to be a little different from the rest. Nadie está mintiendo, Nobody's lying, solo tiene elementos diferentes. it just has different elements. Esta nos ha pasado a todos los casados. This has happened to all of us who are married. Estás en una reunión You're at a family reunion y estás contando una historia and you're telling a story. de tus últimas vacaciones Maybe your last o de vacation, algo que pasó con tus niños. what happened with the kids. Y mientras cuentas tu historia, And as you're telling the story, de pronto tu esposo o tu esposa all of a sudden your wife or your husband, te interrumpe they interrupt. y le dejas saber a todo el mundo que no es exactamente así. And they let everybody know that it wasn't exactly like that. O que se te está olvidando algo importante. Or that you're forgetting something important. Por ejemplo, a las mujeres les encanta decir, oh, mira, y llevaba esto vestido, o olía de esta forma. Some ladies like to say, I was dressed this way, or I smelled this way. Y los hombres lo único que nos importa es de que nos tardamos como una hora en llegar. And men, all they worry about is that it took an hour to Y get ya me there. quería ir de ahí. And I wanted to leave. Nos importan cosas diferentes. Different things are important to us. Y eso es lo que tenemos en este caso. And this is what we have with the Gospels. 4 hombres diferentes 4 different men contando la historia de un hombre telling the story of one man desde su perspectiva. from their perspective. Pero ahora, en el que sean un poco diferentes, a mí no me convence de que sea incongruente. And just because they're a little different, it doesn't convince me that they don't align. Al contrario, On the me contrary, hace creerle más. it makes me believe in Porque es the moment real. because it's real. Es auténtico. It's authentic. No se andaban poniendo de acuerdo a ver qué iban a contar. They weren't getting together to corroborate their story. Los evangelios son honestos. The Gospels are honest. Pero quiero que vayamos a la última crítica que vamos a ver hoy. Now let's look at the last critique that we're going to see Y es una today. bastante importante. And it's a very important one. Y quiero que pongamos el siguiente tweet allá And arriba, there's por one more favor. tweet we're going to put up there. Y me encantaría que el pastor nos hable de esto porque habla acerca de, ¿qué es esto? Lo loco del evangelio. And I want Pastor to talk about this because it talks about how absurd it is. You want to translate the tweet?
Sí. He's going to translate it in Spanish. Dice esto, el tweet. Dice, la gente cree que un zombie judío, que era su propio papá y que nació de una virgen, no, te puede hacer que vivas para siempre si simplemente te comes su carne y te tomas su sangre. Y si telepáticamente lo aceptas en tu corazón para que Él remueva toda la maldad y todas las fuerzas malas de tu alma sí, de toda esta maldad que hay en la humanidad. So, yeah. I mean, I think that there are people who, when they hear the resurrection, Creo que hay gente que cuando escucha de la resurrección or about healing miracles, o incluso de milagros de sanidad or walking on water, o de gente caminando sobre el agua or calming the storm, o a Jesús calmando la tormenta, etc., todas estas cosas, all these claims seem absurd. esto parece absurdo. People feel like they have to suspend reality to believe them. Pareciera que la gente tuviera que suspender la realidad para poder creer esto. Like when you're watching the Avengers, Como cuando estás viendo los Avengers. and you're like, yeah, I totally buy that. Y tú dices, claro, eso es 100% real. In that world, it makes En sense. ese mundo tiene sentido, But in this world, it doesn't make sense. pero en este mundo no. And yet, I can tell you this. Pero aún con esto, yo te puedo decir, I believe it. yo lo creo. As absurd as some of these claims might seem, No importa cuán absurdo parecieran ser algunas de estas cosas, I believe them. yo las creo. It took me some time to fully accept it, Y me tomó un tiempo el aceptarlas por completo, but I believe it. pero las creo. Because, you know, beyond the words on the page, Porque sabes, más allá de las palabras en las páginas, and beyond the content of those words, más allá del contenido de esas palabras, there is power in this Bible. hay poder en la Biblia. There's power in the Hay Gospels. poder en el Evangelio. And we cannot deny the power of the Gospels. Y no podemos negar el poder del Because Evangelio. this power manifests in our Porque lives. este poder se manifiesta en nuestras vidas. And we call that justifying and sanctifying grace. Esto lo llamamos santidad justificadora y santificadora. Perdón, gracia justificadora, gracia santificadora. And this manifests in our lives. Y esto se manifiesta en nuestras vidas. We experience it. Lo experimentamos. We see it. Lo vemos. We know it's there. Sabemos que está It ahí. causes us to believe Nos hace creer and to live a life that honors y God, vivir una vida que honra a Dios, that glorifies God. que trae gloria a Dios. I want to show you a video in a little bit. En un momento quiero mostrarte un video. And in this video, you're going to hear a term called synchronicity. Y vas a escuchar en este video un término que se llama sincronicidad. Any philosophers in the room No sé si hay filósofos aquí en el cuarto that know synchronicity? que hayan escuchado de esto, Well, I just learned about it. pero yo lo acabo de aprender. So let me tell you what I learned. Déjame decirte lo que aprendí. Simply stated, Dicho de manera sencilla, synchronicity is a non-causal event sincronicidad es un evento nada casual in the external world en el mundo externo which coincides with things going on in the internal que world, coinciden con cosas que están ocurriendo en el interior, such as our thoughts, ya sea tus pensamientos, feelings, tus sentimientos and dreams. y tus sueños. All right, I always need to condense it down to a simpler way Ahora, yo necesito hacer eso todavía más sencillo so that I can para understand que it. lo pueda entender. And to me, what this is saying Y para mí lo que eso está diciendo is that it's trying to explain the things that cannot be explained. es que está tratando de explicar lo que no podemos explicar. It's trying to validate those things that seem irrational around Es us. tratar de validar estas cosas que parecen irracionales a nuestro alrededor, Because we can't rationalize them. porque no podemos racionalizarlo. There's no reason for them, No hay razón para esto, but they're there. pero ahí están, They're real. son reales, They've happened to us. pasan y nos suceden. Some call it superstition, Algunos le llaman superstición, some call it faith. otros le llaman fe. And so let's play that clip. Así que vamos a poner este video. difference, and C.S. Lewis pointed this out as well, the difference between those mythological gods and Christ was that there's a representation of, there's a historical representation of his existence as well. Now you can debate whether or not that's genuine,
you can debate about whether or not he actually lived and whether there's credible objective evidence for that, but it doesn't matter in some sense because this, well, it does, but there's a sense in which it doesn't matter because there's still a historical story. And so what you have in the figure of Christ is an actual person who actually lived plus a myth. And in some sense, Christ is the union of those two things. The problem is I probably believe that, but I don't know. I'm amazed at my own belief and I don't understand it. Like, because I've seen sometimes the objective world and the narrative world touch. You know, that's Jungian synchronicity. And I've seen that many times in my own life. And so in some sense, I believe it's undeniable. You know, we have a narrative sense of the world. For me, that's been the world of morality. That's the world that tells us how to act. It's real. Like, we treat it like it's real. It's not the objective world. But the narrative and the objective world touch. And the ultimate example of that, in principle, is supposed to be Christ. But I don't know what to, that seems to me oddly plausible. Yeah. But I still don't know what to make of it. It's partly because it's too terrifying a reality to fully believe. I don't even know what would happen to you if you fully believed it. I want to bring you back to our scripture today. Quiero traerte de regreso a nuestra escritura del día de hoy. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Oscar, ¿podemos poner el versículo, por favor? Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Paul said that the gospel seemed like foolishness to those who perished, Pablo dice que el evangelio parece locura para los que se pierden. but to us who are being saved, Pero para nosotros quienes somos salvos, it is the power of God. es el poder de Dios. How can we trust the Gospels? ¿Cómo podemos confiar en el evangelio? Because we have experienced their power. Porque hemos experimentado su poder. How can we trust the Gospels? Because we have seen their power manifest in other people's lives. ¿Cómo podemos creer en el evangelio? Porque hemos visto su poder manifestado en la vida de otros. And we witnessed it just now in the life of a person on that screen. Y lo acabamos de ver manifestarse en la vida de este hombre en esa pantalla. This thing that he's scared of, Esta cosa de la que él tiene miedo. but that he has come to a point where he cannot deny it. Pero ha llegado a este punto en el que es que no lo puedo negar. It doesn't make sense to him. No tiene sentido He para can't él. reason No it, lo puede razonar. but he can't deny it's true. Pero no puede negar su verdad. He has experienced God's grace, Él ha experimentado esta gracia de Dios and it terrifies y him. lo aterra. There's power in the Gospels. Poder en el evangelio. And it doesn't matter how much money we have. No importa cuánto dinero tengas. It doesn't matter if we're doctors, No importa si eres doctor, lawyers, abogado, scientists, científico, waiters, mesero, workers, trabajador. stay at home. Si te quedas en casa. It doesn't matter. No importa. That same power reaches everybody. Ese mismo poder nos alcanza a todos. Reached you, Te alcanza a ti, it reached me, me alcanza a mí and it's going to reach so many more. y va a alcanzar a muchos más. We have witnessed the gospel's power. Hemos sido testigos del poder del evangelio. And through us, Y a través de nosotros, because we are called to this, porque estamos llamados a esto. you are called to this, Tú estás llamado a esto. the proclamation of the gospel. La proclamación del evangelio. One day you're going to be talking about Jesus, Un día estarás hablando de Jesús and somebody's going to be listening. y alguien va a estar escuchando.
And maybe they won't understand exactly what you're talking Y about, quizás no van a entender completamente de lo que estás hablando. but something's going to click, Pero algo va a hacer clic. and they're going to say, I want to know more. Y van a decir, hey, quiero saber más. And then you'll know the gospel's authority, Y ahí vas a conocer la autoridad del Evangelio, the relevance of the gospels, la relevancia de los the Evangelios, trustworthiness of the gospels, cuánto podemos confiar en el Evangelio, because there is power in them. porque hay poder en él. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, thank you for this word. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Thank you because even absurd things are Gracias porque possible in aún you. cosas absurdas son posibles en ti. And Lord, we can be antagonists against you. Y Padre, podemos llegar a tratar de ser antagonistas para contigo. We can make fun of your church. Podemos burlarnos de tu iglesia. And yet, Aún así, through your gospels, a través de tu Evangelio, through the preaching of Christ, a través de la predicación de Cristo, even people like me, aún gente como yo, we can come to know you podemos venir a conocerte. and experience your undeniable love. Podemos experimentar tu innegable amor. Thank you. Gracias. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén.